anxiety. Worry, kabalaka. So, for this Sunday and the next coming Sunday, we will be talking about anxiety. And this morning, we will be specifically talking about understanding anxiety. Kung sa maning kabalaka, how should we define worry or kabalaka? And ato ang basihan sa atong pagtuon karon sa Sermon on the Mount, where Jesus is talking about not to be anxious in Matthew chapter 6 verses 25 to 30. Ang pulong sa Diyos na ingon, "Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is that life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than them? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith?" Let's pray. Lord, we thank you. We praise you that today we can ponder upon the words of our Lord Jesus Christ about anxiety. Help us understand anxiety, Father God. Tungod kay pinaagi sa pagsabot niini, kung masabtan namo pag-ayo, kung unsa kining kabalaka, mahimo namo ang pagdili sa pagbuhat niini. Pinaagi sa balang Espiritu nga anaa ka namo, masabtan namo ang imong pulong, kung amo kini may kinabuhi sa matagal daw. Tingnan itugyan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Today, we will define anxiety. And, of course, we live in an anxious world, right? Bisa ng mga gagmay ng mga bata karon mabalaka na, no? Every now and then, naanatay mga lipang kabalakan. About, when we talk about the students nowadays, lahir ka na ito. How they deal their studies. Sa una, kita maglanglaan pa ta, pero sila di na may kumulaan pa. That's how they worry about their studies. Their exams. And of course, we are worried about the bills, right? Kada 15, 30, imbis kay naa pa tayo madawat, di na nato. Kulang na. That's why we worried a lot about it. Pagtanaw pa lang natos, buhiko nga, kuwan, basta upat na gaya na kadigit, kuwan na. Tulba na. And of course, if we look at our world nowadays, Nigeria,
tinuod nga nahumana ang giras ko ano, Israel lang. Sa itong isa, Iran. Pero karon na pod. Russia and Ukraine still at war. Sige lang yapon sila gira. Musahay mabalaka ta kay mahal na ang gasolina kay nagiran dito, di ba? Natay mga kabalakang nasama na. And of course, inflation. Isa ka ang presyo pero wala sa kasaka ng konsumidor. No? Sahay ka rin ang mga putang mabalaka ta. Sa ako naman pag-igo ka rin 15,000 sa isa kabulan. And of course, as Krising, di ba? No, how, yun sa mga to, pag abi-abi si Krising. Kailan mong Krising? Oh, muna hinungdan nagbas, Cebu. Daghay yung mga lugar karon na nagbaha. And usa ni siya sa atong mga kabalakan ng mga butang. And usahay makaingon ta ba nga dili ko pud maayo siguro wala ra koy batilon ani nga mga butang. Now, let's bear this in mind that concern and worry is different thing. Concern is like this. You bring your umbrella kay basig mulan. That is concern, right? That is not worry. And worry is you wear your raincoats even if it's not raining. It's way different. Right? Now, let's define anxiety. According to psychological definition, anxiety is an emotion characterized by feelings of tension, worried thoughts, and physical changes like increased blood pressure. Imagine, from our emotion to our thoughts, then it will affect our physical. It will change our physical. Marang, kung ano dayon ta, magpag-BP na dayon ta, kay grabe na natong kabalaka. Di ka na siya sa pagkawuri na to, di ka na siya sa atong kabalaka. That is according to American Psychological Association. And according to Barlow, a clinical psychologist, he says, anxiety is a future-oriented mood state associated with preparation for possible upcoming negative events. And he continued, it's not just fear, it's a mental habit of expecting the worst. Imagine, anak, naging ka-negative, no? A mental habit of expecting the worst. That is anxiety. Kanang permi na lang negatibo ang atong hunang-huna. Permi na lang dili maayo ang atong hunang-huna. And of course, let's take a look at the biblical definition of anxiety or anxious. Now, the Greek word for anxiety is merimnao, which means to be pulled apart or distracted. So, to sum this definition, anxiety is a state of mental and emotional unease that stems from fear of uncertainty and pulls our focus away from God. It is a mental state and emotional state na nagikan sa kahadlok sa dili sigurado nga mga butang unya gibira ang ako ang focus palayo sa Dios. That is anxiety. Mao na say anxious nga word. Kana bang murag naghuna-huna ka ba nga
hala, murag wala na close ang balay. Magkuhan na yung kung saan imong buhaton. Ya, murag, grab. Kana bitang mga ginikanan mong mata lang tag alas 2 sa kanlawon kay sunod may kung kanong na ni sunod adlaw. That is anxiety. It is a mental state and an emotional state na nagikan sa kahadlok sa mga mutang na hindi sigurado. Like example, kanang wala na kay basig wala na kay kanang mugma. Kung nagko kung gihapon yang untiyan karon. That is uncertainties. Mga butang nga dili na sigurado ba kung mahitabo pag yung dili. But di kabalak na natong mga butang nga. And to continue, if you look at the context of our passage this morning, basahon mo ang whole chapter 6. Jesus is talking about, in verse 3, when you give, don't show off. Kung muhatag ka, ayaw ipakita sa pikas kamot. Ayaw ibal ang pikas kamot. When you pray, don't just pray with an empty words. And in verse 16, when you fast, ayaw, butang iyong. Make up yung naong ang murag nagpaluoy-luoy na kasi mong naong. Don't make it obvious. Ayaw kayo ba no? Nag-fast ka. And in verse 19, Jesus said, don't store up treasures on earth. Ayaw, tigo po bahandi, there is kalibutan. And in verse 24, Jesus said, you cannot serve two masters. And why is this important? Ganong importante man eh. So pag ingon ni Jesus Christ sa verse 24, you cannot serve two masters, meaning you can't love both God and money or anything else in this world at the same time. Now, this is very important because Jesus is showing that worry comes when we give our hearts to the things of this world more than to God. That's why in verse 25, He said, do not be anxious about your life. Subot pasabot nga ang kabalaka moabot kung gihatag nato ang ato ang kasing-kasing sa mga butang niining kalibutan na gawas sa Ginoo. Mas kitagaan na itong pagtagad ang mga butang na naadari sa kalibutan. Pag sa manayang atong mga ikabalakan eh, ang mga narong mga butang na kung nasa kalibutan. Like parehas sa itong butang kaganina. When we fear of losing temporary things like money, approval, comfort, security, we become anxious. Kung mahadlok ka, mawala na yung mga butana, diha magsugod ang atong kabalaka. But when we serve God first, we don't have to worry because He takes care of everything we need. Kung atong silbihan o una ang Diyos, hindi na mabalaka. Kaya nasayon ta siya nagatiman sa atong mga itinanglan. And to continue, why we don't have to worry is this. Because worry doesn't make sense. It is illogical. According to continuation sa verse 25, yan na siya. Is not life more than food? And the body more than clothing? Muna yung ni Kristo.
Dili ba mas importante ang kinabuhi kaysa sa pagkaon? Dili ba mas importante ang lawas kaysa sa imuhang business? It means that worry magnifies problems. Ang kabalaka mo padako sa problema. O dili lang mo padako sa problema, maghimo sa kinig. Problema, bisan dili pa kini problema. Mao kini ang kabalaka. It doesn't make sense. So, worry makes problem appear bigger than they really are. It never changes the situation. Dili ang mausap ang sitwasyon. Kung naghuna-huna ka nga wala kay bugas ugma, wala yung kay bugas ugma. It will never change the situation. It only wastes mental and emotional energy. Now, if worry can change the situation, then worry is useless. If you can, kung mahimo sad nimo ang pag-usab sa imuhang gikabalakan, then worry is unnecessary. You just take action. So, kung sa'yo mo pasabot, that instead of letting our thoughts bisan asa na mo abot, bisan unsa na lay atong mahuna-hunaan, let us ground ourselves in God's truth and focus on what really matters. Mura na, sige tagkabalaka ba kay daghan taglabunon? Mura na sila na. Pero kabantay ta, ang ubang tao kay walay laban. Kung sa'yo sa mukha na, wala sila sila kita daghan. We magnify the problem. Atong nipadako ang problema. O naghimo pa yung tag-problema, bisag dili na siya problema. We worry about having a new shoes. But look at those people na wala yung natingin. Isn't your feet enough blessing? Di ba? Pero nindot ko na natin itong sapatos. No, nindot ko na. But we don't worry about having a new shoes kay just to show off, makitaan sa kadaghanan. This is why we don't have to worry. Because worry doesn't make sense. It doesn't change the situation. It makes the problem bigger. It magnifies the problem. Bisag simple kayo nga butang, pakadapon lang sa kabalaka nato. Next is, worry goes against God's design. Sibot pasabot. If you look at verse 26, dito siya, look at the birds of the air. Tanawa ang mga langgam. They neither sow, nor reap, nor gather into barns. Wala na sila nag-ani, wala na sila nagbugas. And yet, your heavenly Father feeds them. Ang langit ng amahan, nagtuwag nila, gapahog nila, gapakaon nila. Are you not more value? Are you not of more value than they? Dili ba mas dako ang balor pining mga langgam sa langit? Bot pasabot ba nga, in the entire universe, sa tibok kalibutan, sa tanang binuwag sa Diyos, ang tao ra ang nabalaka, ang mga langgam wala. Ang mga kabaw wala.
mulaway, nga nagdagsibok, mo yung nakabalakan. No, they don't worry. Only humans know. Kita ang mga tao ra. That is not God's design for His creation. Nga, mapalaka ta. So, walay bata nga kanang natawo niya, mabalakan, mabalak no na dayon. No baby is born worrying. We'll learn it. Di ka kuntang init. That's why we need to unlearn worrying. Pwede yung mag-misya sa tama ito kung ano yung butana. Kaya aron din na ito mabuhat. Let us choose to trust like the birds and flowers, resting in the care of our Heavenly Father. Mahimot ang sama sa mga langgam o sa mga bulak na nagsalig sa Diyos nga ang ganitong amhan magatiman din. We are of more value than these things. Mas dakong balor ang atong balor sa Diyos kaysa ining mga mutana. That's why there's no need for us to worry because it goes against God's design. Next is worry produces nothing. We look at verse 27. Ningon si Jesus Christ na mutana siya. And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? Actually, sa tinuod lang, dili madungagan ang akong kinabuhi ni magsilita ka balaka. According to Proverbs chapter 12 verse 25, and according to Proverbs 12:25, anxiety weighs down the heart. Pasabot, unang kasagaran hinungdan sa heart attack or problem sa heart kay nabalaka, dahil nisaka ang nispike ang dugo, niya, ang heart mo affected, walang maay problema na dayon sa heart. That is biblical. According here, anxiety weighs down the heart. But if you don't worry, according to Proverbs chapter 14 verse 3, a heart at peace gives life to the body. Kung mabalaktot ta, pero may magsakit na itong kasing-kasing. Pero kung malinaw ang ato ang gibati, if our body is at peace, it gives life to our body. So, worry doesn't improve the future. Ang kabalaka, dili mo improve, dili makapanindot sa atong kaugmaon. It only robs today's peace and joy. Hinuon iyahang kawaton ang kalinaw o kalipay sa ato ang present time. Worry makes us miserable but changes nothing. So, kung sa may angay na itong buhaton, when anxiety rises, let us redirect our energy toward prayer and present obedience rather than mental exhaustion. Muna itong buhaton. Instead of, kung maabot na gani ang pagkabalaka, dili na po ipadayon ang pagkabalaka, instead atong i-redirect ang ato ang kusog, ang ato ang effort sa pag-ampo
ngadto sa atong buhi nga Dios. So, worry is ineffective. It sells your present and has no power over your future. Muna itong hinumduman kanunay mahitungod sa kabalakan. Nabalakan ta sa atong kaugmaon. But ang atong kabalaka sa atong kaugmaon will not change our future. But instead, it will steal our joy, our present joy. Iyang kawaton ang ato ang kalipay. So, it produces nothing. It's like nilihok ba lang? Naglihok. It's like a rocking chair. According to some author, daghan may claim kung kinsay nagsulat ani, ako na lang dito tang anonymous, that worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it gets you nowhere. Manawa, huwag maging kay mabuhat tinuon kung mabalaka ka. Mapanig na ka, dili nasakto ang imong mabuhat. That's why it's ineffective. It produces no good thing. Nothing. Walay ihatag na maayo nato ang kabalaka. That's why there's no need for us to worry. Dili kinahanglan nga mabalaka ka. And lastly, worry is unnecessary. If you look at verse 30, niyon siya, but if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will He not much more clothe you, O you of little faith? So, worrying is pointless. Ano man? Because God already knows our needs and promises to meet them. It is already unnecessary. Kaya naman, nasayon na ang Diyos sa atong paginahanglan. Kung nagsaad siya, na iyahang tagpuon ang atong paginahanglan. That's why dili na kinahanglan nga mo, mabalaka ka sa mga butang. Nga naan ini kalibutan na. It is pointless. So, if you look at this, just as God cares for the grass and flowers, He also cares for us. And if you look at this verse, worrying is an indication that we lack faith to God. Usa sa timailhan na kulang atong pagtuo sa Diyos kung mabalak o ta, kung sigitan ka balaka. Matod pa ni Jesus Christ, will He not much more clothe you? Oh, you little faith. Isa sa pagpakita nga dako ang ato ang pagtuo sa atong buhi nga Dios. Kung kita dili mabalakon. Kung kita nagsalig kanunay sa iyahang pag-atiman nga rin nato. So worry is unnecessary because a faithful God is already in control. Pero usakay, we want to take the place of God. We want to be like God. You know? Kaya rin ako. Not knowing that God is already in control. That's why, dili angayan, kung dili unta ka, mahimo nga mubala ka sa mga butang ni kalibutan. Kaya ang Diyos, ang langit nun natong amahan, nag-atiman man ka nato sa kanunay. Tanawa ang mga sagbot sa akong palibot. No one plants them. Di ba? No.
Kita na lang, mapungot ba kayo, magsigig, tubo ng mga sagbot. Bisan unsa niya itong buhaton. Bisan pag-isprihan ng imo, kana bitaw, para na imo tubo, pila ka bulan, manubo na po na. And that's how God take care of these lilies. Will He not, matod pa rin, will He not much more clothe you? Dili ba mas bistihan ka niya? Dili ba mas i-provide niya ang imuhang gikinahanglan? Tungod kay mas dako ang imong balor ni ining mga butanga ngadto sa Dios. That's why there's no need to worry about these things. Dili na mawala ka. Unsay akong kanon ugma, unsay akong sulubon ugma, asa ka mo puyo ugma. Tungod kay nasayon na daan ang Diyos sa atong panginhanglan. O dili lang nga nasayon ang Diyos sa atong panginhanglan, nagsaad usab siya nga iya kining tagbuon matag adlaw. Your presence here is the evidence of God's provision daily. Kanang imong paglingkod karon, usa ka nakapagpakita nga ang Diyos in control, ang Diyos faithful, nga nagtuman sa iyang saad nga rin kanato, nga iya gayon pagkatagbuon atong panginahanglan sa matag adlaw. And since God is faithful to meet our needs, let us choose joy over fear. Let us choose thankfulness over stress. God is in control. That's why worry is unnecessary. So, to sum all this up, I know naghunahuna na dayon tag kung saan atong mga kabalangan. Kung saan mga butang na gitagaan nato, pagtagad, gitagaan nato og panahon sa paghunahuna. It could be our studies. Makapasal baka ako. Tuition na, makabayad baka ako. Na yung mga loans, sa'yo na ba kayo mo loan karon no? Kanya, kada bulan isod kayo ikuot. Ang sayo naman kay kanang makaloan, pero ang kada bulan kapag kuot sa tunggulo sa milisod. Parents are worried about their children's future. Unsa kay kabubot, unsa kay kaugmaon sa akong anak. Asa kanay paingon akong anak. It could be money. Ug daghan pa kayo nga mga butang na pwede na itong kabalakan. But this morning, as we understand sa atong pagsabot kung saan kabalaka, we need not to worry di ay. Dili kinahanglan para mabalaka pa sa mga butang nga naa niining kalibutan. As we understand what anxiety truly is, how illogical, how unnatural, how unproductive, and how unnecessary, and that God truly cares, the soul finds rest, and peace flows freely in the caring hands of God.
sa atong pagsabot unsa ang pagkabalaka. O karon usab nasabtan nato nga ang Dios nag-atiman ka nato. Busa dili na angayan nga mabalaka. Ang ato ang kalam makabaton o kapahulayan will not be in trouble anymore. Ug ang kalinaw sa Dios mudagayday gikan dayon sa iyang mga kabuhi. That's why this morning there's no need for us to worry. Because it is illogical. It goes against the design of God for us, His creations. It is unproductive and it is unnecessary. So, let's not worry over the things na naani ng kalibutan. Instead, let's put our trust in God. And that all sums up our study. Next Sunday, we will be talking about antidote to anxiety. So, makita ihapon ta next Sunday kung atong tun-an ang tambal, ang pure sa atong mga kabalaka. Mayong buntag natong